يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين. الخطبتان فيها مقام ركعتين من الفرج، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانشرهم على المعاندين. رب ادم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Di Muhammad maqama mahmud alladhi ata innaka la takhliful mi'ad bi rahmatik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina
بنعمة الإسلام والإيمان وجعلنا أمة وسطا نحمل رسالة السلام والخير والإئمار نحمده سبحانه ونشكره ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah melimpahkan karunia dan rahmat yang begitu banyak kepada kita dan menumpahkan segala nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang barokah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai muslimin, yaitu jamaah Jumat bersama-sama. Tak lupa marilah kita senantiasa jaga dan pertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa tak bosan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan terus-menerus melaksanakan perintah-perintah Allah dalam keadaan apapun dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena ketakwaan itu adalah bekal kita yang paling baik, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kamu sekalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah bekal takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal. Salah satu bentuk ketakwaan itu adalah dengan bersyukur atas segala ciptaan Allah dan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di alam semesta ini. Salah satu tanda kebesaran Allah yang patut kita renungi adalah pergantian siang dan malam. Keadaan ini terjadi setiap hari tanpa pernah berhenti, sekaligus menjadi bukti nyata betapa maha kuasanya Allah dalam mengatur kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, proses pergantian malam dan siang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 37 sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lail nasluhu minhun nahar faidahum mudlimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laili sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun, yang artinya suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah malam. Kami pisahkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan, dan matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Begitu pula bulan, kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran, sehingga kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan tidak mungkin pula malam mendapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Peredaran matahari dan bulan yang mengakibatkan siang dan malam ini sudah pasti memiliki makna yang mendalam yang patut kita renungkan. Allah pun kembali telah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran
bagi orang-orang yang berakal. Pergantian siang dan malam bukan hanya sebagai rutinitas alamiah semata. Pergantian tersebut bisa menjadi sarana untuk mempertebal iman, meningkatkan rasa syukur, dan menyadari betapa agungnya kekuasaan Allah dalam setiap detik pada kehidupan kita. Pada umumnya, di dalam kehidupan masyarakat yang bergerak di segala bidang, baik itu di pertanian, perdagangan, maupun sebagai pegawai, siang dimanfaatkan untuk bekerja dan beraktivitas untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malam hari sering digunakan untuk beristirahat dan lebih mendekatkan diri kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari pergantian malam dan siang kita juga belajar tentang kebesaran Allah melalui ciptaannya yang teratur, seimbang dan sempurna. Dari siang kita belajar arti kesungguhan dan tanggung jawab. Teriknya matahari mengajarkan keteguhan bahwa hasil yang tidak akan datang tanpa kerja keras. Dunia di siang hari penuh dengan hiruk pikuk manusia yang berusaha menjemput rezeki, menuntut ilmu, dan berbuat berbagai kebajikan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waj'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Surat An-Naba ayat 11. Sedangkan malam memberi kita pelajaran tentang ketenangan dan introspeksi. Dalam kesunyian malam kita diajak untuk kembali kepada fitrah dengan merenung, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah banyak rahasia kehidupan yang bisa terungkap melalui ibadah. Rasulullah SAW sendiri banyak riwayat menjadikan malam sebagai waktu yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan sholat malam, dengan zikir, sholawat, dan tafakur, serta yang lain-lain. Hal ini karena malam memiliki keistimewaan sendiri. Rasulullah SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yansil Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulusul lailil akhir fayaqulu may yad'uni fastajib lah, may yas'aluni fa'a'tiyah, may yastaghfiruni faghfir lah. Yang artinya, Tuhan kita Allah Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia di saat sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman, siapapun yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapapun yang meminta kepadaku maka akan aku kasih, dan siapapun yang meminta ampun kepadaku maka aku akan memberi ampunan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya pergantian siang dan malam mengingatkan kita akan keterbatasan waktu. Tidak ada yang kekal. Setiap terang pasti akan berganti dengan gelap. Setiap kehidupan pasti akan berakhir. Maka dari itu kita hendaknya bijak menggunakan waktu. Siang tidak boleh disia-siakan dengan kemalasan, dan malam tidak boleh dilewati dengan kelalaian-kelalaian. Jika kita mampu memetik hikmah dari pergantian siang dan malam, maka insya Allah kita akan menemukan harmoni antara kerja keras dan ketenangan batin. Kita akan belajar bahwa kehidupan yang seimbang adalah kehidupan yang selaras dengan sunnatullah. Bekerja di siang hari dengan sungguh-sungguh dan beristirahat di malam hari dengan penuh syukur dan zikir. Semoga kita senantiasa bisa menjadi insan yang mampu mengambil pelajaran penting dari kekuasaan Allah sebagai modal dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita baik di siang hari maupun di malam hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li lakum fil Qur'an ladim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli barik ala sayyidina fil alamin innaka hamidum majid.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghama liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi matasalat ainum binadar wa udunum bihabar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa darul fawaisa wa ma dhara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa hudurul jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allah markum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadu bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anisitatil mutammimin lil ashratil kiram wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajmain wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi unukina dhudama wa najjina bihubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma dfa'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalasi wal mihan wa su'al fitani ma dhara minha wa ma batan an baladina hada khassa wa an sari biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi azza wa jalla wa akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamyamis shalah. Mohon safnya diluruskan, dirapatkan, saf yang depan diisi dulu, dirapatkan, diluruskan karena salah satu kesempurnaan salat berjamaah adalah saf yang rapat dan lurus. Rabbi atkah masati sayyidin a'udzu birabbihadin atini mahabbatik nawaitu usalli fardal jumat imaman lillahi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي سبحان ربي. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي سبحان ربي. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي سبحان ربي. الله أكبر. وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي سبحان ربي. الله أكبر. التحية
illallah syahadu Muhammad wa ala alihi barik ala wa ala alihi fil alamin innaka bil mahya wal mamat sabirkum bi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kata Ilah hati Nabi Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam ala diratu ahli baiti wa ashabi ajma'in tabi'in. Habain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhirina biha min jamil sayiat wa tarfa'na biha indaka al darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khair fil hayati wa ba'dal amat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limasyayikhina wa limuallimina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al abad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal ghina fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jazad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan indal maut samaratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa nafadal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana yassir la tu'assir rabbana tammi bil khair. Allahumma yassir lana hijratal makkah al madinah wa hijratal madinah barak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabruran wa sa'yan maskuran tabban maghfuran umratan maqbulan hijratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya mawdud aghnina bi halalika an hurmati ta'atka ma syaitu wa fadlika amman siwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya mawdud aghnina bi halalika an hurmati ma syaitu wa Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya aghnina bi halalika an hurmati ta'atka ma syaitu wa fadlika amman siwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an hurmati wa ta'atka ma syaitu wa fadlika amman siwak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin amin. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim.